सलाम अलैकुम। आप सबका मेरे आज के इस व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं आप सबको। और आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो इमामत, वो है इमामत। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार कर दे। अल्लाह अकबर। ये लफ्ज़ इमामत आज हमारे माशरे में, हमारे करगिल के माशरे में इस लफ्ज़ इमाम को लेके बहुत ज़्यादा बहस छेड़ी हुई है और एक दूसरे पे तानाज़नी करते रहते हैं। ये बहुत ही एक वाज़ेह लफ्ज़ है इमाम। इमाम यानी किसे कहते हैं? इमाम कहते हैं पेशवा को, आगे चलने वाले को इमाम कहते हैं। इस बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स अपलोड किया हुआ है, तो मैंने देखा कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो कबूल नहीं करते हैं। रहबर मौज़म को हम इमाम कहते हैं तो वो कहते हैं ओहो 13 मासूम 14-15 मासूम बना दिया आप लोगों ने, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जबकि ऐसा है नहीं। हम सब जानते हैं आइम्मा मासूमीन मासूम मिन अल्लाह, खुदा की तरफ से मासूम मुंतखब शुदा है। इसमें कोई शक, किसी चीज़ इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। हम सब मानते हैं आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमारे 14 मासूम हैं, लेकिन आज के इस दौर में आप जैसे खुद जानते हैं रहबर मुअज़्ज़म खुद इमाम ख़ुमैनी को इमाम कह के पुकारते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा उसमें। फ़िलहाल मैं अब इस पर सिर्फ अपना ये इज़हार राय पेश करना चाहता हूँ, बाकी कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। तो ये इमाम बहुत ही प्यारा लफ्ज़ और कुरान में बहुत मुतादिद जगहों पे लफ्ज़ इमाम 12 बार या उससे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ये इमाम का लफ्ज़ जो है हम रहबर को इमाम मासूम नहीं ठहराते हैं। अगर हम रहबर को इमाम कहते हैं तो रहबर एक पेशवा है हमारे लिए। हम सीधी बात है, हम एक मस्जिद में अगर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो आगे जो नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं उनको भी इमाम कहते हैं। तो जब आप उसको इमाम कहते हैं तो क्यों आप रहबर मुअज़्ज़म को इमाम कहने से क्या तकलीफ़ है आपको? अब मुझे पता है आप लोग नहीं कहोगे, रहबर को कभी इमाम नहीं कहोगे और आई नो इट, मत कहो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये बात आप अपने जहन में बिठा ले, इमाम का लफ्ज़ यानी पेशवा यानी आगे चलने वाला। हर वो शख्स जो आपको रहनुमाई करता है वो इमाम है। इमाम यानी क्या? इमाम मासूम नहीं, यह पेशवा है आपके लिए, आगे चलने वाला यानी राह दिखाने वाला। आज के इस दौर में आप बखूबी जानते हैं हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर दुश्मन खुल के मैदान में आ चुके हैं और इस्लाम को मिटाने की कोशिश में है। और ऐसे दौर में एक ऐसा शख्स 86-87 साल का बूढ़ा शख्स जो तमाम जिम्मेदारी अपने कंधे पे लिए हुए इस इनकलाब को जो इमाम ख़ुमैनी ने लाया था उसको इदामा दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये इदामा चलते चलते इमाम ज़मान तक पहुँचेगा और इमाम ज़मान के हाथों में ये इनकलाब के ये जो परचम है वो ख़ुद मकाम मुअज़्ज़म रहबरी इमाम ज़मान के हाथों में देंगे इंशाअल्लाह। खुदा रहबर मुअज़्ज़म को तौले उम्र दे। तो लफ्ज़ इमाम हर किसी पे इतलाक़ होता है। आप देख सकते हैं कुरान में आया है, यानी एक ऐसा इमाम भी है जो लोगों को हक़ की तरफ दावत देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल हुआ है और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जा रहे होते हैं इराक़ की तरफ, इराक़ के सफ़र में। तो रास्ते में एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जिनका नाम है बुशर बिन गालिब। बुशर बिन गालिब से जब इमाम का मुलाकात होता है तो अहवाल पुरसी के बाद इमाम पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो? मिन ऐन अक़बलत या अख़ा बनी असद। इमाम उसको जानता है, पूछता है कि ए बनी असद के मेरे भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहता है मिनल इराक़, में इराक़ से आ रहा हूँ। तो इमाम पूछता है कैफ़ा खल्लफ़्तु अहलल इराक़, इराक़ को किस हाल में पीछे छोड़ के आया? तो वो कहता है तलवारें जो है बनी उमैया के साथ है उनका और दिल जो है आपके साथ है। अल्लाह अकबर। तो इमाम कहते हैं बिल्कुल सही फरमाया तुमने। और फिर लास्ट पे वो एक क्वेश्चन पूछता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, मेरे दिल में एक सवाल है, मुझे उसका जवाब चाहिए। तो वो पूछता है ए मेरे मौला आप मुझे ये बताएं जो कुरान में एक आया है इमामत के बारे में,
ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. تو اس لفظ امام سے کیا مطلب ہے؟ یہ سوال کرتا ہے وہ بنی اسد کا وہ جو شخص ہے امام حسین سے. تو امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بھائی بہت ہی بہترین سوال تم نے پوچھا. ہم امامانی، امام دو امام ہوتے ہیں. اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خود امام حسین علیہ السلام امام فرماتے ہیں ہم امامانی، دو امام ہیں. ایک امام دعا الی ہدن، ایک امام ہے جو ہدایت کی طرف دعوت کرتا ہے. فاجاب، جس نے بھی اس کے وہ جو امام حق کی طرف دعوت دیتا ہے اگر اس کے دعوت کو قبول کیا تو جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا. اور ایک امام بھی ہے جو دعوت کرتا ہے لوگوں کو الی النار، جہنم کی طرف. جو اس کی طرف اس کے دعوت کو لبیک کہے گا وہ اس کے ساتھ جہنم میں محشور کیا جائے گا. اور جو حق کو قبول کرتا ہے، حق کے دعوت کو قبول کرتا ہے، وہ اسی امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں امام یعنی ایک تو امام خود خداوند متعال بھی قرآن میں فرما رہے ہیں اور یہاں امام حسین بھی فرما رہے ہیں. دو امام، ایک حق کی طرف دعوت کرتا ہے اور ایک باطل کی طرف. اٹس ڈیپینڈ آن یو، آپ نے کس کو چننا ہے. تو امام یہاں پر اس انسان کو بھی کہا ہے جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف دعوت کرتا ہے. امام کا لفظ تشریح ہے میرے بھائی. ہم امام کو امام معصوم، رہبر کو امام معصوم نہیں ٹھہراتے ہیں، یعنی ایک پیشوا ہے. آج کے زمانے میں مرجع ہے، مجتہد ہے، ہم ان کو اپنے لیے پیشوا مانتے ہیں. من جملہ اس میں سے امام خمینی، رہبر معظم آیت اللہ سیستانی، ہم سب ان کو اپنے لیے پیشوا مانتے ہیں. بھائی ہمارے لیے وہ یعنی ایک قسم کا راہ دکھانے والا، صحیح راستے پہ چلانے والا ہے. تو ہم ان کو لفظ امام سے کہہ کے پکارتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام معصوم سے ان کو کمپیئر کریں، نعوذ باللہ. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہوگا شہید حسن نصر اللہ، سید مقاومت، جو شہید ہو گئے، جو مستضعفین عالم کا ایک مسیحا تھا، مظلوموں کا ایک مسیحا. ان کا کہنا ہے آج کے اس زمانے میں سیدنا و مولانا امامنا هو الامام السید علی حسینی خامنائی. یہ خود حسن نصر اللہ کا فرمانا ہے. میرے پیشوا، میرے رہبر، میرے سردار جو ہے وہ امام علی خامنائی ہے. تو کیا شہید حسن نصر اللہ رہبر معظم کو امام مان رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو موضوع ہے وہ کنٹینیو رہے گا. فی الحال صرف میں نے آپ لوگوں کی اظہار نظر کے لیے، آپ کامنٹ بک میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ لوگوں تک صرف اس پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ میں نے ولاگ بنایا کہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ امام ہم ہر کسی کو، لیکن امام معصوم نہیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا دو. معصوم نہیں، معصوم منتخب شدہ ہے 14، لیکن ہم کسی کو امام کہتے ہیں. اگر ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹس کے لیے امام ہو سکتا ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والا باقی مامون کے لیے امام ہو سکتے ہیں، تو ہم رہبر کو امام کہتے ہیں. تو اس میں کون سی بڑی بات، غلط بات ہے؟ وہ باقی جو بھی آپ کو اشکال ہے وہ کامنٹس باکس میں آپ کریں، کھل کے کریں، کوئی بات نہیں. پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے والسلام.